Christ asumdie enka many adofo enenso yeda otumfo nyankopon ase efise wa ma yehunu ne han fe no biom enye obia na enya ne saa amen pa odofo ene mepese me hye won kran kakra ai na no na menenam twosem mu ana quotation bia mani boss no me kenkan ye no in fact hye me kran yie pa mepese nne me nso me de hye won kran amen pa yesenya mu nkonkron so ba bedi hini e we ejumedi mu amen. Now na menenam saa na me do 1 Corinthians chapter 1 verse 26 na ekona asem bia oka wo honom no o se nyankopon efa ade awiase nwuo ade awiase hu no se ye nkwase ade no eno na wanyankopon fa na wosiesi na wode hye wiasefo aniwuo ade awiase hu no se ni daso ni so ade awiasefo hu no se wedi asei na yato akene no eno na wotumfo nyankopon so fa na wosiesie no na wode ye bibi pa na nipa hunu a waka se won hye no nso because nyankopon siesie ye we busua bi wo hono a se akwala di kan eye yie ja peni a obu a se ye de ma peni no ye mfa ma no ye de ma akwala ama ebusua bi nso wo ho a obi aware we busua ne mu nanso eba na awo a ye woni pe ba ku bi mu wo mu a ono de awo no wonya bi nti ye sori a ye de awo twa ne mpoa ye woni pe bi nso wo ho ono de ejuma tese ejuma no wa pa nso wonya bi wa prea se wo benya ejuma okwa na wasan betena se wonya ejuma nye nti na ma ye mbunu we busua ni mu ye mbunu because woni sika nti omokoba na ma be ma no echire ya omokoba na wa be chira no ma be chia no echire tisen tese nti ama ye mbunu se ebusuafo potena sena se ye hie mu a yemfrew ebusua bi nso wo hono mu a bronsam atwusu nipa ba ko bi di ensam nom aborawura no nti no wada ne kwensem nti se nuanom tena se a ebusuafo tena se ese na we de nyansa ba ne wontim yemfrew because yenimse wo beba na nkasa na wabo se sram yenimse wo beba no na wabo se sram nti ye yemfrew because ye hunu se nyansa bi ani wotirimu nti omoyi wototwene ya reject so obi nso wo wa na busuem oye yarefo sebi oyare kakra nti ye mbu no da bia wotefa ko woni nan mpo na wotumi akase wotutu ne nan epie ebusuafo reject no enamfo nyina nso reject no nti ne ba ne saa na wo hyedam a na echa woni sutie wo hyedam a na tese adwen bebre na ba wotirimu ye ho se aname kama mreduro aname nye se etoda kura mpo a ebi mutumi kaseti anyankopon ada na menku a ebusua no nku na meti sei obi nso wo ho ebusua no yesi ne ho nya fe nti onu mpo de tese ye mfa no nka ebusua no ho eye mo fawie mpo se ye bebodi aka se nipa yi so ka ye nua no ho ana se nipa yi so no so ye ebusua ni ye mfawie mpo dan so ma menka binchira oba kenkan 1 Samuel chapter 1 na Bible say mam abrantie bitena se na ye fe no Elkana no ware emam yenu na ba ko din di Hana ba ko nso di Penina na saa Penina yi owo ma bebre na Hana de na wonni ba efisa na oye boni efisa na nyankopon atumi efumu nti na awo ye fe na wo wa boho mpa ya boabo emba na dakro osuwo nyankopon so na nyankopon tie ni sofre na Penina ma bebre na wo na adane de nyina wo de twa Hana mpoa no ni mane nyina ba ko mpo ni mu a yeti ni din e wo kyerɛ sɛm no nanso so Hana ba wo wo no obeye odifo akesi hwɛ saa na nyankopon ba bɛyɛ wo bia wo bompa ya ache nanso emba ye dakoro bi onyankopon obetie wate emre bi ba onyankopon betie wo emre bi ba onyankopon ebeyi wo moaye wasem bisa na obeyi wa no de wode tu n'anim no oba be jamao hallelujah o si de wiase apo de wiase hu no se mfaso ni so de wiase reject no eno na onyankopon fa na wo siesie na wode ye bibipa
ebia na yehunu se wo yekorinse ni ti yemu yehunu so ye dwamanfo yemu se wo de wakoma bema Nyankopɔn nko na obedi ne mmaransam so a obesachira wabrabo obesiesie wo na afide nipa bebisa se nipa hwe wo bebisa se enye okorinse ni enye sebi oboni ni enye yarefo ni na obeka se eye mmea na so etwemu afe na menso memre eturu. Hallelujah. Onyankopɔn besiesie wate o say the rejected stone will soon become a capstone. Abona abantofo ato akire no ebeye tuasefo titiri bi ebeye adansefo ne titiri ade titiri bi wona ya reject because enim say wonni sika oye hiani ye obedi ekura ho aye dema wo de aware mpo je say wonya bi mpo oba bia anse je say oba bia anse ope oba no kura mpo kwasi bi pempo aye mpeho because hu say wo nya fe wonni sika wonni adwuma bi a uye obi hwe so ma mu na woda nti ni da so ni wo so nti ebusuya kura mpo fere say wo be fere wo aka wo ebusuya ho yetena sempo a ye mfere wo na enso emere bi beba se wonni hono mu a ye nsi nkonya emma bi beba se wonni hono mu a enkomo twetwe no ebusuya nkomo na ye ba bedie no wonni hono mu a ye beka se asimesi mba ye moma ye ntwe no na enso emere bi no na nka wonni hokora hokora mpo na ye mfere wo. Amen pa. Emisi se wetu kwampo a ye be frɛ wo se ebusuya hie mu ye yesi na wo nso adwenbe na wo fa ye be frɛ wo eno zo de nya abotre na tobo na se ene se ye yi wo to twene a ene se ya po a ene ye hu se ni da so bi eni wo so a ene ye hu se bibi papa bi antumi mfiri wo mu mba Kristo se wo ena wo pew obeyiw obechusu na ode wo beye bibi pa na nipa behunu na won hye won so nipa behunu obebisa se enya asimesi ni ose no ase yo no ase nya ono na won kasa watwa pini ho akoka se eye mea Nyankopon afe na Awurade amamesu memre aso orofo enka wanredro wate enka wanredro ebia ne nkofo mpegu na wo fra ebiene die obi ahya no wayi mutesi no je obi aka de a wahya wo mpebio mu ebiene eno na eye wade foforo na enso emire bi beba wankasa wo bayi wo sika de atobi ama wo bi ugidi aka se amen enche Nyankopon behira wo nyagidie wo Nyankopon ne fa Nyankopon ye wani daso ne ka kira wo se die Nyankopon die wiase apo die wiase hunu se ni daso nesu die wiase hunu se we de ye hwe enye yi die wiase hunu se we de bi papa bi antumi mfiri ni mu emba no ono na Nyankopon fa no na wosiesie. Amen pa. Abra ya wo Yesu wa Nazareth, Yesu borura Nazareth na omo bisa se emu se Yesu aba Nazareth na omo bisa se na bibi papa bi betumi afiri Nazareth aba na bibi papa bi betumi afiri Nazareth aba because ne ehu se saa kuro no ye kuro bi a ni da so bi ni so bibi papa bi entumi mfiri mu mba saa na ene Nyankopon ba beye wo na yehu se bibi papa bi ntumi mfiri mu mba no afede wo na tese wo na Nyankopon ba beye wo na wo be peja wo be siesie wo e de ahye wo na wo mbu wo nani wo wo de kwaso ana twen kwaso ana nya abotre bia wo zi wo de abotre no wanya bia wabre wo de kwaso ana nya abotre ha na twen nyame anim wo nya abotre ne kura penina ekutia obo ne kutia esanse a onwo ntino odidi okan nsem ebema ha na eti ne so ha na edi areho nanso wampaba owosu bi a osugu ne Nyankopon so osugu ne Nyankopon so biko ni mu se Nyankopon na wo ma enti no obekan ewo first Samuel chapter 2 osi wo Nyankopon na wo ma onu na wo hira onu so na wo dome onu na wo ma nipa so free mfuturo mu onu na wo ma nipa so free sumi na so na wo de ne sima poma bia onu na wo ma obi yeye onu na mo bi nyeye onu na wo to nzugu adebonyefo ne atenefo nyina etwi abaso. Amen pa. Onu anu wo hira onu anso na wo dome enti no se Nyankopon pagya wo a menhoa ho enwa ho Oba kinkan First Corinthians chapter 1 verse 26 na o se hwe enye tumfo bebre na wafre
ɛna enye nyansafo bebre na emom de wiase mbuo ɛno ɛna wayi na nka sikafo bebre wɔ hɔ ebusua no sikafo bebre wɔ hɔ de omuhunu so omu wɔ nyansa no nyankopɔn ɛbebre omo ase na wapagya wo orofo ma w'aninje ne hunu sɛ nyankopɔn na wɔde wo ho abata no adeɛ bi ni hɔ a ɛso ne yɛ adeɛ biara ni hɔ a kyesɛ wontumi nye adeɛ biara ni hɔ a wontumi nye obetumi aya manabro so ye ehia ye sɛ obenya gide woni wo na obenya wotwen enti na no Paul sɛ monnam ɔhaw ne atete mu a mumbu n'anigye die kora emre bi beba wo beto nwum aka sɛ wan kura ne beyifo sɛ ono de nyame aka no ma ne mbem de nyame aka no ebebem wo de nya gidie kura wo gidie mu ate ne nya abotre twen nyankopɔ anim bɔtene ni abrabɔ nanti nyankopɔn akwan so ne di nokura ma no fa wura hye ne mu na emre bi ba obepagyaw emre bi ba obeyi we fisa mfutuo ni mu emre bi ba sa ɔhaw na wonemu no obi wo ho a ne past bi nti na ama kyese ni ontumi mpɔnwure nipa mu ma menka bibi nkyerɛw memma wo past bi interfere in your future enti ne efe ne se oye past no wetwem enti memma sa past abrabo bi a nyema bi a wo fe mu no emma no nsi wo kwan emma kyese emma de se wotumi yema nyame no wonye koso ananya abotre twe nyame nanya gide wo nyankopɔn mu na hunu se ono no ye trade ampo nyankopɔn a wo twere no a won panhwe de biara da nyame nhyira na nyame nya wo kese hyema wo nua bi na enhye no nkran na otumfo nyankopɔn be hyira wo eyenso a na wa subscribe to my YouTube channel no na update bia bebe bia no wonsa ebeka nyame nhyira na wanya wo kese pa amen bye bye